मियां नवाज शरीफ साहब मंजर आम पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत एक दफ़ा फिर सबसे सबकत ले गई। फैज़ हमीद नेटवर्क के हवाले से मज़ीद गिरफ्तारियाँ और उनके ऊपर तनाज़ा भी। और पी टी आई ने यह फैसला किया है कि सबक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से फासला रखेगी। ये फैसला उन्होंने क्यों किया, इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा आज के इस वीलाग में। तो सबसे पहले मैं मियाँ साहब का ही जिक्र करता हूँ। मियाँ साहब ने वज़ीर आला पंजाब, जो कि उनकी बेटी भी हैं मरीम नवाज शरीफ साहबा, उनके साथ बैठते हुए एक वीडियो बयान जारी किया, जिसको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी उसका नाम देते हैं, ये उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी है। हालांकि वो सिर्फ वीडियो बयान ही आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि कोई सवाल साथियों के सवाल जवाब नहीं, कोई और चीज़ नहीं। बस कैमरे के सामने बैठे, बेटी को साथ बिठाया, अलान दाग दिया। अलान जो उन्होंने दागा वो खुद ज़ाती तौर पर, हालांकि ऐलान तो अच्छा था, तो वो तनाज़ा का शिकार हो गया। तनाज़ा का शिकार इसलिए हुआ क्योंकि ये ऐलान करना चाहिए था मरीम नवाज शरीफ साहबा को। बेशक मरीम नवाज शरीफ साहबा वो मियाँ साहब की बेटी हैं और मियाँ साहब नून लीग के सरबराह भी हैं, 2 बार के वज़ीर आज़म भी हैं, मगर इस वक्त उनके पास ना तो पंजाब के अंदर और ना ही मरकज़ के अंदर कोई भी हुकूमती ओहदा है। तो या तो ऐलान मरीम साहबा करती, या उनका कोई वज़ीर मशीर या कोई हुकूमती ओहदेदार जो है ना वो ऐलान करता पंजाब वाला, तो फिर कोई बात भी बनती और इतनी कंट्रोवर्सी भी ना होती। तो मियाँ साहब ख़ुद को मरकज़ी लीडर कहते हैं और वफाक का लीडर कहते हैं, और उनकी तमाम तर सियासत इस वक्त जितनी भी उनकी अपीयरेंस होती है वो सिर्फ पंजाब के ऊपर जो है ये फोकस है। तो ऐलान उन्होंने ये किया कि जनाब पंजाब के अवाम के लिए 500 यूनिट तक 14 रुपये बिजली जो है ना वो सस्ती कर दी जाएगी। तो मियाँ साहब ने हातम ताई की कब्र पर बड़ी ज़बरदस्त टांग मारी है, और ये रियायत जो है ना ये सिर्फ 2 महीने के लिए है, 2 महीने से ज़्यादा नहीं, और पंजाब हुकूमत की तरफ से है। और पंजाब हुकूमत उसके ऊपर जो भी वो इसकी 14 रुपये की जो सब्सिडी दे रही है या रियायत दे रही है, तो उसको पंजाब हुकूमत अपने फंड से जो है ना वो पे करेगी। यकीनी तौर पर एक पॉलिटिकली ये एक अच्छी उनकी मूव है कि लोगों के अंदर जो गमो गुस्सा पाया जाता है बिजली महंगी, और बिजली महंगी होने के बाद जो है ना ये जितनी लोगों के बिजली के बिल अफोर्ड करना नामुमकिन हद तक जो है ना वो चले गए, बल्कि इम्पॉसिबल है उनको ये बिजली के बिल वगैरह पे करना आम आदमी के लिए, बल्कि मिडिल क्लास के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐलान तो चाहे ये हातिम ताई की कब्र पर उन्होंने लात मारी 2 महीने का किया, ऐलान तो बेहतर था, मगर ये ऐलान मियाँ साहब ने किया, ये ऐलान गलत था। शहबाज शरीफ साहब करते तो फिर भी कोई बात बात, क्योंकि वो वज़ीर आज़म थे, और पंजाब के अवाम के लिए उन्होंने सिर्फ ऐलान किया। बाकी जो सिंध के पी के बलोचिस्तान वगैरह के अंदर जो लोग बैठे हुए, जो वो क्या वो पाकिस्तानी नहीं, क्या वो इस जो है ना वो इससे मुस्तफ़ीज़ नहीं हो सकते। ये 14 रुपये की जो रियायत दी है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा सराहा इस बयान को, मगर पोलिटिकली मियाँ साहब ने खुद को अपने आप को लिमिटाइज़ किया है, अपने आप को इस ऐलान के बाद अपने ग्राफ को, उनका ग्राफ जो है ना ये मज़ीद नीचे होगा। और ये कोई वफाक का या यूनिटी का ये मैसेज नहीं था, ये सिर्फ जो है ना पंजाब पर मरकूज़ था। पंजाब के साथ जो दीगर जो छोटे सूबे हैं उनको ऑलरेडी बहुत से शिकवे हैं, और ये भी एक बुनियाद बनेगी। अब चूँकि सिंध हुकूमत है, सिंध हुकूमत हमेशा लीडिंग रोल लेती रही है पाकिस्तान पीपल पार्टी की। तकरीबन ये तीसरी हुकूमत है उधर, तो वो तीसरी या चौथी है, 2008 से खैर उनकी हुकूमत चल रही है पाकिस्तान पीपल पार्टी की सिंध के अंदर। और उन्होंने सिंध के अंदर जो सेहत के शोबे के अंदर उन्होंने जो ग्रां कतर खिदमात अंजाम दी हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो मशरे राह है। पूरा पाकिस्तान भी बल्कि दुनिया के कई ममालिक से लोग भी यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं, और बिल्कुल मुफ्त इलाज करवाते हैं। साइबर नाइक टेक्नोलॉजी जो उन्होंने मुतारफ़ कराई, वो भी बिल्कुल बहुत ही महंगा इलाज है, बगैर ऑपरेशन के सिंध के अंदर फ्री होता है। और भी बहुत सी सिंध के अंदर चीज़ें हैं जो उन्होंने की, जो कि दूसरे सूबे उसकी तकलीफ कर रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पर मरीम साहबा जो है ना वो सिंध हुकूमत की कॉपी कर रही है। उन्होंने जो सोलर पार्क उन्होंने वगैरह बनाया, एनर्जी पार्क सिंध हुकूमत ने शुरू की है। अभी उन्होंने एक और अथॉरिटी उन्होंने बनाई है, जिस तरह ये मेरा ख्याल शायद नेपरा है, तो नेपरा की तरफ तर्ज पर उन्होंने सेपरा बनाई।
جو کہ سندھ حکومت کے انڈر ہوگی، اور بجلی کی جتنی بھی کمپنیاں جو ہے نا سندھ کے اندر کام کر رہی ہیں، وہ سپرا سے بجلی کی قیمت کی منظوری لے کر پھر لوگوں کی جو ہے نا یہ بلنگ کر سکیں گی کہ اتنی ہماری یہ کاسٹ آتی ہے، اتنے کی ہم جو ہے نا یہ بیچنا چاہتے ہیں۔ بہت ہی اچھا قدم ہے، اور یقینی طور پر آپ دیکھ لیجئے گا کہ آنے والے دنوں کے اندر پنجاب کے اندر بھی اس کی جو ہے نا یہ کاپی یہ مریم نواز شریف صاحبہ کریں گے، کیونکہ ویژن ان کے پاس ہوتا نہیں ہے۔ کاپی یہ کرتی ہیں، خیر کاپی بھی کر لیں مگر فائدہ عوام کا ہے۔ اچھے کام کی کاپی بھی کرنا جو ہے نا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ سولر کے لیے آلریڈی سندھ حکومت جو ہے نا اس کے اندر وہ کافی لوگوں کو جو ہے نا یہ سولر جو ہے نا ڈلیور بھی کر رہی ہے، اور انرجی سیکٹر کے اوپر اس وقت سندھ حکومت کا جو ہے نا یہ فوکس ہے۔ ہیلتھ کے اوپر انہوں نے کافی خدمات انجام دے دی ہیں، اور ایجوکیشن کے اوپر بھی ان کا فوکس ہے، جو کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ اس کا ثمر دیکھنے کے ملے گا۔ ایک اور خبر اس کے اندر یعنی کہ میں شروع میں ذکر نہیں کر سکا، کہ وہ خبر یہ ہے کہ بشرا پنکی پیرنی صاحبہ بھی، تو وہ بھی 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے ان کو بھی جو ہے نا وہ پولیس نے گلٹی قرار دیا ہے۔ جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی، اور انہوں نے جو اینٹی ٹیررزم کوڈ کے جج ہیں، یعنی کہ 12 مختلف جو ہے نا تھانوں کی پولیس، انہوں نے جو ہے نا اینٹی ٹیررزم کوڈ کے اندر انہوں نے بولا کہ یہ بشرا بی بی سے ہمیں ریمانڈ پر بشرا بی بی دیں، کیونکہ ہم نے انویسٹیگیٹ کرنی ہے۔ یہ 9 مئی کے واقعات کے اندر یہ بھی ملوث ہے، اور یقینی طور پر ملوث یہ ہیں۔ یہ جو بھی سازش ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ان کی ایک آڈیو احسان وہ ذیشان بیٹا کے ساتھ ہوئی تھی، جس کو وہ کہہ رہی تھی جب یہ گوگی کی کرپشن کی کہانیاں آ رہی تھی کہ اس کو بھی جو ہے نا یہ اس پر جواب نہ دو، بلکہ اس کو غداری سے لنک کر دو، کیونکہ اس وقت یہ سوشل میڈیا کو وہ ان کی جتنی بھی ان کی یہ آڈیو ٹیپس ریلیز ہوئی ہیں، تو یہ لگ یہی رہا تھا کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ کر رہی ہیں، اس کو جو ہے نا وہ لیڈ کر رہی ہیں، اس کو جو ہے نا وہ فیڈ کر رہی ہیں کہ آپ نے اس طرح جو ہے نا سوشل میڈیا کی ٹیم کو لے کر چلنا ہے۔ تو یقینی طور پر یہ اس کے اندر بھی یہ آئیں گے۔ باقی تو جو اس کے اندر ملک ریاض والا جو کیس ہے، القادر ٹرسٹ والا جو 190 بلین پاؤنڈ والا ہے جو ہے، تو اس کے اندر بھی جو ہے نا یہ عمران خان نیازی صاحب کو سزا کی طرف، اور بشرا پنکی کی تقریباً جو ہے نا یہ سزا ان کی تیار ہے۔ اب یہ آ جاتے ہیں جناب فیض مید نیٹ ورک کا۔ فیض مید نیٹ ورک کے اندر مزید گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ سابق جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں شاہد سلیم بیگ صاحب، ان کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے پھر ان کو رہا بھی غالباً کر دیا گیا۔ تو رہائی کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ ان کی گرفتاری اور رہائی یہ تھوڑی سی جو ہے نا یہ کنٹراورشل ہے، کیونکہ وہ گرفتار ہوئے میڈیا کے اندر، یہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر یہ خبر چلی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کی بعد میں انہوں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کر دی کہ میں تو گھر میں اپنی گرفتاری کی خبر اپنے گھر میں دیکھ رہا ہوں، مگر جو میڈیا والے جو دعویٰ کر رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ گرفتار ہو کر رہا ہوئے، اگر ہماری خبر غلط ہے تو یہ ہمیں جو ہے نا سو کر دیں، ہم اس کا پھر جواب دیں گے۔ تو بہرحال واللہ عالم، کیونکہ یہ ریٹائر تو 2022 میں ہو چکے تھے۔ ثاقب نثار کے ساتھ بھی ان کے گہرے مراسم سے تعلق تھے۔ ثاقب نثار وہی جو کہ بابا ڈیم ہے، اور جو اس وقت ملک سے فرار ہیں، کیونکہ ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہونے والا ہے۔ اب چونکہ فیض مید کا نیٹ ورک جو ہے نا یہ پکڑا گیا ہے، اور جیل کے اندر بھی جو محمد اکرم جو ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ تھے، اس نے جو فیلڈنگ ادھر سیٹ کی تھی اپنے جو اہلکار جیل کے وہ لگائے ہوئے تھے، مختلف یعنی کہ مختلف جو پوائنٹس کے اوپر مختلف ڈیوٹیاں تھیں ان کو بھی زیر حراست لے کر ان کی بھی تفتیش ہو رہی ہے کہ کس طرح عمران خان نیازی کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک کا یہ مافیا تھا، یہ ٹوٹا تھا، اور اسی لیے عمران خان نیازی صاحب بھی جو ہے نا یہ بہت پریشان ہیں، کیونکہ جیل کے اندر اب ان کو ممکن ہے کہ وہ سہولتیں نہ میسر ہوں، جو کہ ان کو پہلے ان کی جو سہولتیں تھیں، جو انہوں نے نانی جی کا بیڑا بنا کر رکھا ہوا تھا، یعنی کہ وہ جیل میں نہیں تھے بلکہ اپنے سسرال میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ ہر چیز جو ہے نا ان کو وہاں پر وہ میسر ہو رہی تھی، ہر چیز جو بھی ان کی ضرورت ہے، چاہے وہ بھی ہو۔ تو بہرحال اینیویز، تو یہ اب یہ دھارا کار چونکہ اس وقت یہ ملٹری نے پہلے اپنے محکمے سے شروع کیا، پھر یہ ابھی قانون نافذ کرنے والے جو دیگر محکمے جس طرح جیل خانہ جات وغیرہ اور پولیس کی طرف یہ کام آئے گا، اور اس کے علاوہ اہم چیز جو سہولت کاری عمران خان نیازی صاحب کی ہوتی رہی ہے عدلیہ سے، تو اب یہ دائرہ کار وسیع ہو کر یہ عدلیہ کی طرف جائے گا۔ کچھ حاضر سروس جج بھی اس کے اندر رگڑے جائیں گے۔
कुछ साबिक भी जिनके अंदर उमरता बंदयाल भी जो है ना वो इस वक्त वो भी रडार के अंदर है, बड़े क्लोज रडार के अंदर है। और उमरता बंदयाल ने भी इमरान खान नियाज़ी साहब को बड़ा फैसिलिटेट किया था। आप ये देख लें कि जब ये 9 मई का वाक़या हुआ था तो इमरान खान नियाज़ी साहब को गुड टू सी यू करके उन्होंने बोला, फिर उन्होंने क्लार्क रिवर्स करवाया और हाई कोर्ट के अंदर भी उसी जगह पर ले गए मर्सिडीज़ के ऊपर, उन्होंने उनको बुलाया। और ये पहला ये फैसला जो उन्होंने करना था ये पहले लीक हो चुका था। उनकी सास की और ख्वाजा तारिक रहीम जो कि इमरान खान नियाज़ी साहब के वकील हैं, उनकी भी ऑडियो वो रिलीज़ हुई थी उन दिनों के अंदर। तो चूँकि ये भी अब नरगे में आने वाले हैं, जिस तरह इमरान खान नियाज़ी साहब ने फैज़ मीर साहब के साथ तकरीबन लातल्लुकी का इज़हार कर दिया है कि फैज़ मीर अगर 9 मई के अंदर मुलव्वस है तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, यह फ़ौज का इंटरनल मसला है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें, अगर वो मुजरम होता है तो उसको सज़ा दें। तो यानी कि उससे भी किनारा कशी अब, क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल भी नरगे में आने वाला है। तो अलीमा खानम साहबा ने जनाब जो है ना ये जो सब कुछ साथियों से जेल के बाद जो है ना वो मुलाकात करते हुए फरमाया कि उमर अताब बंदयाल उससे उससे हमारा क्या ताल्लुक, हम उसको जानते नहीं है कि वो कौन है कौन नहीं। और जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, जो इलेक्शन फॉर्म 47 जो उनका है रोना धोना है, तो वो उमर अताब बंदयाल साहब की वजह से ही है। अगर वो उस वक्त ये स्टैंड ले लेते तो शायद पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान क्या PTI के ये हालात ना होते। तो उनका कहने का मकसद यही था, नाम उन्होंने पाकिस्तान का लिया। तो बहरहाल अभी आप आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे, क्योंकि इमरान खान नियाज़ी साहब का खासा है कि वो ये इस्तेमाल करते हैं लोगों को और फिर ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं जैसे वो कभी इनको जानते ही नहीं। PTI के वर्कर के लिए भी इमरान खान नियाज़ी इनको जो है ना ये ऑब्जर्व करें कि जिस तरह 9 मई के अंदर जो लोग मुलव्वस थे इमरान खान नियाज़ी साहब ने उनसे भी ज़ाहिर लातल्लुकी जो है ना वो कर दिया हुआ है और मुतअद्दिद बार उन्होंने किया है। तो अभी भी जो PTI का इमरान खान नियाज़ी के जो वरगलाने के ऊपर जो PTI के लिए जो लोग आगे बढ़कर जो काम कर रहे हैं, वो अपना नफ़ा नुकसान वो खुद सोच कर आगे बढ़े कि ये शख्स या इसकी पार्टी पीछे खड़ी होने वाली नहीं है। टूट फूट कर ये पार्टी शिकार हो चुकी है। और ये आप ये आने वाले दिनों को देखेंगे कि PTI से बहुत से लोग जो है ना ये छोड़कर ये चले जाएंगे, क्योंकि वो फैज़ मीर का नेटवर्क था जो जली जो मसनूई होप जो है ना ये यूथियों के अंदर जो है ना वो फैलाता था। एक उन्होंने पैरेलल ISI के पैरेलल एक अपना जो है ना वो माफिया या अपना एक सिस्टम जो है ना उन्होंने बनाकर रखा हुआ था, वो सिस्टम ब्रेक हो गया। अब इस तरह की खबरें भी जो है ना ये आनी बंद हो जाएंगी, ये फाल्स होप देना बंद हो जाएंगे, ये चूरन बिकना बंद हो जाएगा। तो अब जो अब ये इस तरह ये जो मिलिट्री ट्रायल है उसके अंदर इमरान खान नियाज़ी साहब तो जाएंगे ही जाएंगे। तो मुमकिन है कि बुशरा पिंकी भी इसके अंदर जाए और बाकी दीगर जजेस वगैरह या कुछ जर्नलिस्ट वगैरह भी हैं, तो यूट्यूबर वगैरह भी है। तो ये इसका दायरा कार बहुत वसी होगा और जो पाकिस्तान से बाहर भी ये दायरा कार ये निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।